नमस्कार सकल के आज के लाल डाटा दिए पाँचमिशेली लैबड़ा बा तरकारी बानाबो। प्रथमे डाटागुलोके केटे सब्जीगुलोके आमी भागे भागे केटे गुछिए निएछि। कड़ाईते सर्षेर तेल गरम करते दिए ताते 5 फोड़न फोड़ने दिচ্ছি और एकटा शुकनो लंका दिए आमी फोड़न दिए निচ্ছি। एबार एके एके फोड़नटा गरम हये एले सब्जीगुलोके भालो करे भेजे नेब। आलू हालका भाजा हो गेछे, मिष्टि कुमड़ोटा दिए दिচ্ছি। मिष्टि कुमड़ोटाও हालका भेजे निये आमी एते बरबटिटा दिए देব। सब सब्जी एकबारे दिচ্ছি ना, कारण सब सब्जीगुलो भालो करे भाजा होबे ना। एबार पटलगुलोके दिए दिচ্ছি और संगे दिচ্ছি बीट। एबार आमी सब सब्जी भालो करे आबार भेजे नेब खानिकक्षण। एकटू भाजा हये एले डाटागुलोके दिए देब। ताते लवण और हलुद दिए एबार आमी भालो करे तेले कषाते थाकबो। सब्जीगुलो लैबड़ा बानाते गेले सब्जीटा एकटू भालो भाजा होले तरकारिटाও खूब सुस्वादु हय। भालो करे भेजे निये आमी एटा तुले निচ্ছি। एबार कड़ाईते तेल गरम करे ताते गोटा गरम मशला एलाच दारचिनी और लवंग और तेजपाता शुकनो लंका फोड़न दिए आमी एबार फोड़नटा गरम करे निচ্ছি। एखाने एकटा मशला कषानोर जोन्नो आमी एकटा मशला रेडी करेছি। आदा काचा लंका और धने जिरे गुड़ो बा बाटा जेटा देবেন दिए आमी एबार मशलाटाके भालो करे कषिয়ে नेब और दिए दिচ্ছি टमेटो और ক্যাপসিকাম। एबार बेश खानिकक्षण एगुलोके भाजा भाजा करे तारपर मशलाटा भालो करे कषिয়ে निते हबे। समस्त मशला दिए भालो करे कषिয়ে एबं जलेर सरे मशलाटाके कषाते हबे। लवणटा आगे जेहेतु दिएछि ताई एखाने लवण दिচ্ছি ना, हलुद दिচ্ছি और दिलाम धनेपाता कुचोनो। मशलाटा आमार कषानो रेडी हये गेছে। एबार भेजे राखा समस्त सब्जीटा आमी दिए दिচ্ছি। एबार सब्जी और मशला भालो करे कषाते हबे। मशलार साथे सब्जीगुलोके भालो करे नाड़ाचाड़ा करे बेश खानिकक्षण रेखे एबार आमी ढाका दिए खानिकक्षण रेखे दिচ্ছি। एदिके एकटा भाजा मशला आमी तैरी करे निয়েছি। জোয়ান, जिरे, मौरी और गोलमरिच। এই भाजा मशलाटा आमी এই তরকারিতে দেব। আমার এদিকে ভালো মতো কষানো হয়ে গেছে, দেখুন কত সুন্দর। এবার আমি গরম জল পরিমাণ মতো দিয়ে দিচ্ছি। আমার কষানোতেই সবজিগুলো অনেকটাই সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার জল দিয়ে খানিকক্ষণ ঢাকা দিয়ে রাখবো 5 থেকে 10 মিনিট। তারপর আমি এতে চিনি দিয়ে দিচ্ছি। 1 চামচ মতো চিনি দিচ্ছি আর গোটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন অনেকটা গাঢ় হয়ে এসছে নাবানোর মতো। তখন আমি এই ভাজা মশলাটা দিয়ে আরেকটুখানি রান্না করে নেব। ভাজা মশলাটা দিলে তরকারিটার স্বাদ আরও বেশি বেড়ে যাবে। এবার নাবানোর আগেও আমি একটু ভাজা মশলা ছড়িয়েই নাবাবো। আমার তরকারিটা সম্পূর্ণ রেডি হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, খেতেও কিন্তু খুব সুস্বাদু হয়েছে। আজকের রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন এবং আমার পাশে সবসময় থাকবেন। ভালো মন্দ কেমন হলো অবশ্যই জানাবেন। আজকের রেসিপি আপনাদের কেমন লাগলো জানাতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। নমস্কার।